бузургони илму адаб ба он ишора мекунанд ки ҷумлаи корҳо ба вақт мавқуф аст ва хушо ба ҳоли он нафаре ки ҳар дақиқаи зиндагиро бо самар истифода мебарад ва онро сарфи донишандӯзӣ мекунад. дуруд ба ҷамъи шумо дӯстони иззатманд, онҳое ки ҳар ҳафта бо тамошои нашрҳои нав ба нави барномаи Мизони Хират кӯшиши донистан ва ё санҷидани донишу маҳорати хешро мекунед. ёдовар мешавем дӯстони иззатманд, ин барнома бо мақсади арҷгузорӣ ба таъриху фарҳанг забони давлатӣ, инчунин баландбардоштани ҳисси худогоҳии ҷавонон ва бедор намудани завқи онҳо ба китобу китобхонӣ манзури якояки шумо мегардад. ва дӯстони иззатманд, барномаи имрӯзаи мо аз дигар нашрҳои қаблӣ ба куллӣ фарқият дорад, чун мо дар поёни соли 2022 қарор дорем. имрӯз тасмим гирифтем ки дар ин барнома як бозии ғайриоддӣ дошта бошем, аниқтараш ҳамаи ҳамун ғолибонеро гирд биёрем ки онҳо воқеан ҳам дар давоми соли 2022 бо бозиҳои хеле ҳам ҷолибу ҷаззобашон албатта тавонистанд ки ба хонадони шумо ба завқи шумо саргармӣ биёранд. ва имрӯз мо кӯшиш кардем ки ғолибонро то андозаи гулчин кунем ва дар ҳақиқат ҳам акнун онҳо имрӯз бори дигар бо ҳам омаданд то як бозии хубу ҷолибро манзури шумо гардонанд. ва ана ҳамин ҷоми барномаи Мизони Хиратро ки воқеан таи 2 ё 3 мавсим мешавад ки соҳиби худро пайдо накарда буд, билохира имрӯз онро ба даст биёранд. ва мо фикр мекунем ки ин ғолибон беш аз пеш талош мекунанд то чун бозиҳои қаблӣ як бозии хубу ҷолибу намона дошта бошанд. ва пеш аз он ки мо бозиро бо бачаҳо оғоз кунем, андешаҳои кӯтоҳи онҳоро роҷеъ ба бозияшон мефаҳмем ки воқеан онҳо чун бозияшон тариқи телевизион пешниҳод шуд, манзури бинандаҳо гардид, наздикон, пайвандон, умуман нафароне ки дар кӯчаҳо медиданд, хулоса он нафароне ки ба бозиҳои зеҳнӣ таваҷҷӯҳ доштанд, нисбати бозии онҳо чӣ андеша доштанд. биёед акнун андешаҳоро аз Тоҳиршо оғоз мекунем. Тоҳиршо яке аз ғолибони барномаи мо дар соли 2022 буданд аз донишгоҳи давлатии молия ва иқтисоди Тоҷикистон. марҳамат Тоҳиршо, нисбати бозии шумо наздикон, пайвандон ва умуман нафароне ки бозии шуморо диданд чӣ андеша доштанд? дуруди бепоёни худро ба шумо муровии муҳтарам мерасонам ва ба кулли тамошобинон ва бинандагони телевизиони синамо. хуб, пештар мо боиси фахру сарфарозист ки бори дуюм аст ки дар ин барномаи интеллектуалӣ ширкат меварзам ва наздикону пайвандон, умуман дар донишгоҳ, дар кӯча, тамоми дӯстон ба ман баҳои хуб доданд, иштироки хуб гуфтанд ва онҳо маро ташвиқ доданд ки бисёртар дар ин хел барномаҳо иштирок кунам ва донишу маҳорати худро бисанҷам. бале, ва фикр мекунам ки шумо боз ҳам дар соли 2023 яъне иштироки фаъолонаи хешро дар чунин барномаҳо идома медиҳед. Тоҳиршо, барои шумо барор муваффақият мехоҳем дар даври финалии шоу барномаи Зеҳни Мизони Хират. ва акнун сухан ба Гулзода. ҳанӯз аз лаҳзаи пахши ҳамон барнома дар шоми ҷумъа пахш шуда буд, аллакай ба мо занги водоштанд ки барои туро мо тамошо мекунем аз телевизиони синамо ва барои мо бисёр ҳам ки боиси ифтихор аст ки аллакай аз ҳамон зангҳои телефонӣ, аз ҳамон таҳсинҳои онҳо мо як рӯҳияи ба мо мегирифтем. ва барои ман як рӯҳияе буд, як меҳре буд, як сарбаландие буд ки ин барнома махсусан савияи дониши моро бори дигар ки санҷида ва ба онҳо исбот кардааст. ва мо бо арзи сипосу миннатдорӣ ба шумо ровии азиз ва ташкилкунандагони ин барнома мехоҳем қайд кунем ки барномаи беҳтарин аст ки инсонро муаррифӣ мекунад, дар ҷомеа ба он мавқеъ медиҳад ва як барномае аст ки як сарҷамъӣ, як саргармӣ, як меҳрро миёни ҳама гӯем ки ҳамон қишрҳои ҷомеа ҳама ҷавонон такмил медиҳад. бале, мо барои шумо низ муваффақият мехоҳем. Ташаккури зиёд. бале, барои иштирок, барои суханҳои самимӣ низ сипос мегӯем. ҳабибулло чӣ мегӯянд? аввало салом арза медорам ба шумо ва ба тамоми онҳое ки ин соат моро тамошо карда истоданд. ҳамаи суханоне ки ман гуфтам мехостам хоҳари азиз Гулзода гуфтам. сипос. шоҳи мардон акнун. саломи худро мерасонам ба кулли тамошобинони телевизиони синамо ва махсусан ба мухлисони барномаи Мизони Хират. вақте ки дар барномаи Мизони Хират ғолиб омадам, аз ин ғолибияти ман аҳли оила, махсусан падару модарам хеле шод гардиданд ва аз ин хеле шодам ки бори дигар дар барномаи мазкур иштирок мекунам. бале, Меҳроҷдин чӣ мегӯянд? иштирокдори фаъоли мо ки дар бозии қаблӣ аллакай ғолиб омада буданд. марҳамат. ташаккур. салому дуруд ба тамошобинони телевизиони синамо ва бинандагони барномаи интеллектуалии Мизони Хират.
و من باز این چیز رو قید میکنم زیرا دور نیست آن زمانی که ما را گروه مهراچا رو از تلویزیون سینما در هفته گذشته تماشا کردند و چون برنامه گذشته امروز کوشش میکنم که در برنامه با چست و چالاکی و به موفقیت نایل شوم، چون امروز رقیبان بسیار جدی هستند. بله همه غالبند. امروز نوابسته از غالبیت، چون این دور فینالی برنامه می باشد، اشتراک و اشتراک ما حتمی بوده به زینه های افتخاری، به کدام زینه افتخاری نایل گشتنمون اونقدر شرط نیست، زیرا ما خود این یک افتخار بزرگ است که در قسم فینالی برنامه اینتלקتوالی میزان خیرات اشتراک ورزیده ساده. البته خیش نزدیکان من که در شهر روسیه قرار دارند به واسطه از همین شبکه یوتیوب که مرا پیگیری نموده و تماشا نمودند بسیار حلاوت بردند. مرحبا، امید شما چی اندیشه دارید؟ بعد از اون که چند مدت قبل بنده شرکت نمودم در برنامه، برای من از 4 سوی تاجیکستان پیام مبارک می رسید که همه عبارت از تحسین نامه ها بود و در واقع آن سون که نویسنده برجسته بهمنیار میگوید وقتی جوان 21 ساله می شود و در کوچه دیار خود قدم میزند، اگر اهل دیار به سوی او با انگشت اشارت که او افتخارمند است اشاره نکنند، پس 21 سال حیاتی او بیهوده رفته است. و محض همین یک وسیله خاصی بود برنامه میزان خرد که اهل دیار مرا شناختند و به حیث جوان موفق توانستم که برای جامعه امروز معرفی کردم. چند سوال هایی که در برنامه شرکت کرده من برایم آماده بود، پس از آموزش، سنجش و آموختن های زیاد من در یک صفحه سطحی جمهوری شرکت کردم و خود همه سوال ها در اونجا نیز برای من پیش آمدند و من توانستم بعد شرکت آموزش در این برنامه موفقیت را در اون صفحه نیز به دست آورم. تشکر برای شما، سپاس میگویم. و اکنون خیر صبحانو، یکی از اشتراکداران بسیار فعال ما و غالبی یکی از برنامه‌های ما از دانشگاه ملی. مرحبا. تشکر. با عرض سلام و احترام به کل اشتراکداران شما و تماشابینان تلویزیون سینما. راستی گپ پیش از اون که در برنامه اینتלקتوالی میزان خرد اشتراک کنم، هیچ کس را آگاه نکرده بودم. همه خیلی به آگاهی آمده بودم و وقتی که در دور یکم غالبیت را به دست آوردم، پس از آن به اهلی پیوندانم زنگ زدم، آنها مرا مبارکبادی کردند و روز دیگر پس از پخش برنامه نه تنها از حدود کشور بلکه بیرون از آن همان دوستانم که در کشورهای خارجه هستند همشان برنامه را تماشا کرده بودند، یک یک زنگ می زدند، تهنیت می کردند. این برای من خیلی فرح بخش بود. خیلی فرح بخش بود. بله. و اکنون میماند اشتراکدار آخرین ما ابوالخیر از دانشگاه آموزگاری تاجیکستان. ابوالخیر، چگونه اندیشه ها بود راجع به دو بازی که البته شما در همین میدان داشتید، یعنی در منبر برنامه میزان خرد؟ تشکر زیاد محترم راوی گرامی، کلی اشتراکچیان دور فینالی برنامه اینتלקتوالی میزان خرد و همه آن بینندگانی که ما را الان طریق تلویزیون سینما تماشا دارند. تماشابینان، مخلصان تلویزیون سینما نسبت به دیگر شبکه‌های تلویزیونی در کشور خیلی زیاد هستند، زیرا که من پیوسته در همه شبکه‌های تلویزیونی برآمد می‌کردم، من چورابینو می‌گذراندیم و صحبت‌ها می‌کردیم در موضوعات مختلف، ولی با آن درجه که در یک بار اول که در همین تلویزیون سینما در برنامه میزان خیرات اشتراک کردیم و چقدر که برادر عزیز ما قید کردن، گویا که از 4 منطقه تاجیکستان برای ما هم خیلی زنگ تلفنی شده، پیامک شده و بسیاری ها در شبکه‌های فیسبوکی، اینستاگرام نویسوندن، ما دیدیم، تماشا کردیم، بسیار یک برآمده نقد، برنامه خیلی خوب گفتن. بسیار شخصان هم ما برای بسیار جوانان لیاقتمند توصیه نیز دادیم. همین بود که در برنامه‌های من بعد چندین دسته ها ما روان کردیم با برنامه میزان خرد که رفته اشتراک کنن، توصیه دادیم، اومده اشتراک کردن. بله. البته پیش از همه برای هر یک جوان در برابر آن که خودش برای مثلا سرفراز کردن برای وی، برای جایهای افتخاری یا اینکه جام برای وی یک چیزی خیلی ارزشمند است، خیلی قدردان است، ولی بیشتر از او باز والدینش، اهل و بیتش، عائله‌اش، پدر و مادر، یار و برادر، دوست و رفیقانش خوشحال‌تر می‌گردند. بنابراین وقتی که ما در دو برنامه‌ای که اشتراک کردیم و به دور انمون آخرون رسیدیم و سزاوار جوی یکم گشته بودیم،
در همون دوره هم همیشه برای ما همون یار و رفیقان پدر و مادر خیلی خورسندی میکردن که من میتونم فرزندیمو در برنامه اشتراک کردم. بله و من در آخر میخوام قید کنم که همین برنامه میزان خیرات میتواند برای بلند برداشتن سویه دانش و مهارت و ملکه جوانان ما خیلی سهمگذار باشد. پس قدرشناسی و حضور رنگین نمودن در این برنامه سوری سپاس میکنیم. بسیاری از بیننده های ما با یک شما البته مخلص هستند و فکر میکنم که شما امروز انا همون مخلصانتون رو باور میکنید که شما در حقیقت هم ارزنده اید در این برنامه غالب آمدید، چون شرط های قبلی البته شما میدونید که در برنامه میزان خیرات یعنی 20 سوال در مجموع پیشنهاد میگردد و در دور اول یعنی که ما با 4 نفر خیر و خوش میکنیم و شما باید از این رو افتاده نشوید، چون که یک شما غالب هستید، در این منبر غالب آمده بودید، یعنی امروز هم غالب هستید. پیش از همه بالیده روحی و باز هم گام های استوار جهت نایل شدن به دانش های نوین بگذارید. برای همه شما ما موفقیت و برای رو پیروزی میخواهیم. فکر میکنم همه آماده هستند و بیاید اکنون دور اول شو برنامه اینتלקتوالی میزان خیرات رو جهت انتخاب نمودن 3 اشتراکدار آغاز میکنیم. سوال اول چنین است، همه توجه میکنیم، چون که باز هم میگویم در صورت پاسخ دادن به 2 سوالی غالبان ما میتوانند به دور دوم راه خط بگیرند. سوال اول چنین است: بزرگان، مردمان دولتمند و توانا، اعیان، اشراف کلمه از 6 حرف عبارت است. بزرگسالان، کلانسالان نامی از نامهای مردانه. نسب نویسنده خلقی تاجیکستان دارنده جایزه دولتی تاجیکستان به نام ابو عبدالله رودکی و همچون دراماتورگ نیز فعالیتی برجسته نموده. سال 1958 درامای رودکی را نوشته است که تئاتر دولتی خوجند آن را به صحنه گذاشتند. مؤلف قصه های وقتی که آسیا باز ماند، دختری که جستجویش میکنه، منیره، بلاغت و باز چند اثرهای جالب و خواندنی دارند. از روی قصه های وقتی که آسیا باز ماند و بلاغت سالهای 1973 و 1984 فیلم های بدی آفریده شدند. شما بگویید که این نفر کی است؟ مرحبا شما. من فکر میکنم این شخصیت ماندگار در ساحه ادبیاتی ما استاد ساتی ملوخزاده میباشند. ساتی ملوخزاده گفتند، متاسفانه. خوب گلزاده؟ مؤلف اثری وقتی که آسیا باز ماند یوسف اکابیروف میباشند، یعنی که این و کتاب منیره یوسف اکابی، یعنی که متعلق به همان کس است. من شخصا این کتاب رو یعنی که خوندم، این اثرها رو، همین یعنی که قصه ها بین های جالب هستند و هم زمان مردانه این یوسف یعنی که اکابیر به فکرم هم بزرگ میشود از زمان، یعنی که بزرگی پارسایی همون تشمت این اکابیر که خب مؤلف اعیان اشراف. بله یوسف اکابیر. و ما گفتیم از روی قصه های آنها واقعا فیلم ها به نوار گرفته شدن. شما تماشا کردید فیلم ها رو وقتی که آسیا باز ماند؟ بله، من امین مهمانی که خوندگی هستم و هم تماشا کردگی هستم. بسیار یک اثر تاثیربخش است که از حیات زندگی یک پسر بچه‌ای که او یتیم مانده است و بعداً به خانه پدرانش میرود و زندگانی سختی آنها و همون واقعی است که وقتی که آسیا آنها یعنی که از کار میمونن البته به سر زندگانی همون چه واقعه ها میشود. یعنی که آسیا مول پدری همون بود، وقتی که آسیا باز میموند البته زندگی تلخ همون پسر بچه آغاز میشود. یا که خود اثر منیره برای ما یک نمونه است که یک دختری شجاع، یک دختری یعنی تلاش برای زندگی خودش تلاش میکنه. یک معلمه بود که یعنی که معلمه هم خاکسار و در زندگی متاسفانه با شکست های زیاد روبرو میشود و برای ما یک درس بزرگ مکتب است البته. واقعا. و دیگر رمان های فراگیرشان مانند زمین پدران، نورک و دیگر اثرهای فراگیر. بس نشستم من با اکابیر و اعیان، بیازمودمشان آشکار و پنهانی. ما با افتخار گلزاده کف میکنیم. در حقیقت این کلمه اکابیر بود و نویسنده معروف ما یوسف اکابیروف. یوسف اکابیر، بله. سوال دیگر اکنون پیشنهاد میگردد: عقیده، نظر، اندیشه، چاره، علاج، راه کلمه از 3 حرف عبارت از لقب پادشاهان هند. رای همو بی نیاز است و ما بنده ایم به فرمان و رایش، سرافکنده ایم اخیر و افتخارشون حفظ میکنیم. بله
ба худкашанда ба худ ҷалбкунанда калима аз 6 ҳарф иборат аст. нерӯе ки ҳамаи ҷисмҳоро ба тарафи худ мекашад. нерӯ аст охир гуфтем. нерӯе ки ҳамаи ҷисмҳоро ба тарафи худ мекашад. магнит бошад. нерӯ. ҷозиба. ҷозиба гуфтанд охир. мо ба ифтихори ҳабибулло каф мекунем. бале. ин калимаи ҷозиба буд. саволи навбатӣ. пуробтарин рӯ дар осиёи марказӣ ки бо якҷошавии рӯҳои 5 ва вахш падид меояд. ому. ому. реги омую дуруштиҳои ӯ зери по чун парниён ояд. ҳаме мо ба ифтихори шоҳи мардон каф мекунем. албатта. саволи дигар пешниҳод мегардад. табиатшиноси англис асосгузори таълимоти таҳаввули калима аз 6 ҳарф иборат аст. ӯ яке аз аввалинҳо шуда ба ин натиҷа расид ки тамоми организмҳои зинда дар тӯли замон ба таҳаввулот дучор меоянд. аввалин шуда ба ин натиҷа расид ки дар табиат тамоми организмҳои зинда ба таҳаввулот дучор меоянд гуфт. як борга савола аз аввал мешакам. табиатшиноси англис Чарлз Дарвин. Чарлз Дарвин охир ба ифтихорашон гафт. саволи навбати ҷои берун омадан баромадан ҷои хуруҷ калима аз 6 ҳарф иборат аст. дар грамматика, талаффуз, артикулятсия адади поёнии касри оддӣ ки ба чанд ҳисса тақсим шуда махраҷ ман гуфтам. умеди амонӣ гуфтанд махраҷи ҳарфҳои аз ҷуз шафаҳ аст. нисбати он суви шафаҳ сафаҳ аст. мо ба ифтихори умеди амонӣ каф мекунем. бале. миқёси боркашӣ ки баробар ба 24 қирот ва ё ба 468 грамм буд. калима аз 6 ҳарф иборат аст. санги тарозуро низ мегӯем. мисқол. ба рӯзи бувад чуҷуди ту санҷидаи ҳозинони дарат тарозуяш фалаки атласу замин. мисқол. ба ифтихори хайринсо каф мекунем ва хайринсо аллакай ба даври дуюм рохат гирифтанд. дар қатори хайринсо мо бояд акнун 2 иштирокдори дигарро низ интихоб кунем. ҷашне ки дар 13 моҳи тир ба муносибати як шудани номи рӯз бо номи моҳ баргузор мешуд. калима аз 6 ҳарф аст. тиргон. ба рӯзи тиру маҳи тир азми шодӣ кун ки аз сипеҳр туро фатҳи нусрат омад. тир. ба ифтихори умеди амонӣ каф мекунем. бале. ва акнун бояд як иштирокдори дигарамонро интихоб кунем аз миёни анами қадар ғолибон. савол чунин аст. нозиш болидан аз чизе калима аз 6 ҳарф иборат аст. наве аз қасида ки шоир маъмулан аз аслу насаб нажод миллат ва донишу истеъдодаш баҳо дода аз баландии шеъри худ меболад. фахрия. фахрия гуфтанд. ва мо ба ифтихори ҳабибулло каф мекунем. ҳақиқатан ин калимаи фахрия буд. ташаккур мекунем ба якояки шумо иштирокдорони фаъол ва арзандаи шоҳбарномаи зеҳнии мизони хират ки имрӯз омадед ва дар ин барнома ҳузури рангин намудед. фикр мекунам ки шумо роҳ афтода нестед, чун имрӯз дар миёни ғолибон рақобат кардед. аниқтараш ғолибоне ки давоми мавсим хеле ҳам бозии ҷолиб доштанд ва бозии шумо низ аз инҳо камие надошт. вале чӣ кунем ки имрӯз толе баландӣ кард. ё намедонам онҳо нисбати шумо пешдаст буданд ки тавонистанд зуд ва сари вақт ба дусаволӣ посухи дуруст пешниҳод гардонанд. агар барои ман мешуд якояки шуморо ба даврҳои гуногун рохат медодем, вале қонуни барнома ё шакли хоси пешниҳоди барномаи мизони хират ҳамин аст. роҳ афтода намешавем. яъне боз ҳам кӯшишу талош мекунем то соли 2023ро боз ҳам соли хотирмон дар саҳифаҳои рӯзгорамон кунем. барои иштироки фаъолона ба шумо аз ҷониби раёсати кор бо ҷавонон ва варзиши шаҳри душанбе диплом, ифтихорномаҳо ва бо дастгирии муассисаи давлатии пажӯҳишгоҳи илмӣ, тадқиқоти фарҳанг ва иттилоот ба шумо китобҳои хонданӣ тақдим мегардад ва фикр мекунам ки шумо ин китобҳоро мехонед ва барои пешрафт маърифати шумо китобҳои мазкур мусоидати ҳамвора мекунад. бори дигар барои омаданҳоятон изҳори сипос ва акнун метавонед барномаи моро бо сарбаландӣ тарк кунед. хушомад.
тамошобинони иззатманд, шумо идомаи шоу барномаи интеллектуалии мизони хиратро пайгирӣ доред. Аниқтараш барномаи ҷамъбастии моро дар соли 2022 ва чун шоҳид будед ки дар даври аввал мо саволҳои гуногунро пешниҳоди 7 тан аз иштирокдорони фаъол намудем ва онҳо воқеан бо зиракӣ ва бо дониши худ сари саволҳо андешаҳои хешро манзур карданд ва ҳамин тавр аз миёни 7 тан 3 танеро интихоб кардем ки нисбати ҳамтоён ба ду саволӣ ҷавоби дуруст пешниҳод намуданд. ва то он ки мо саволҳоро ба иштирокдорон пешниҳод намоем, акнун саволи аввали бозӣ бо бинандаҳоро манзур мекунем. Аниқтараш саволе аст ки бинандаҳои мо дар сурати посух гардониданд ба он метавонанд соҳиби тӯҳфа шаванд. моҳхонум моҳбону бонуи бузург номест аз номҳои занона. калима аз 7 ҳарф иборат аст. номи яке аз шоирони мумтози тоҷик ки дар асри 12 ба сар бурдааст. калима ду тарзи баён дорад ва аз 7 ҳарф иборат аст. хуб, акнун умеди амонӣ иштирокдори аввали шоу барномаи зеҳнии мизони хират интихоб шуданд. чӣ гуна аст таассурот акнун? рохат гирифтед ба даври дуюм дар миёни 7 тан ғолибон. чӣ гуна буд омадан то ба ин зина? дар воқеъ шумо ба гулистони маънӣ вуруд меоед. вақте аз гулҳои он аз накаташ мунаввару фархонда мегардед, фикр мекунед ки шумо дар як макони санҷие ҳастед ки бояд мисли ҳамонҳо аз худ накати маънӣ диҳед. ва ман фикр мекунам дар байни ин қадар донишҷӯёни соҳиблаёқати сатҳи ҷумҳурӣ қарор доштан барои ман худ ифтихори бузург буд ва тавонистам бо талоши пайваста роҳ ёбам ба даври дуюм. ва ман талош мекунам ки ба даври сеюм низ рохат бигирам. бале, хайринисо низ ба ҳамин зина омаданд. бале, барои шумо низ хайринисо мо барои муваффақият мехоҳем. яъне чӣ гуна буд? ғолибонатонро ҳис кардед? ман чӣ гуна буд? ҳис кардам барои ба даври дуюм гузаштан рақобат бениҳоят ҷиддӣ буд. бале, ва акнун боз ҳам рақобат ҷиддитар мешавад дар даври дуюм ва сеюм. ҳабибулло, шумо чӣ? чӣ хел буд барои шумо? ба даври дуюм гузаштан осон набуд ва талоши пайвастаи худро ба харҷ додем то ба ин давр гузарем. бале, барои шумо боз ҳам муваффақият дар даври дуюм мехоҳем. ва саволи аввалро мо аз кӣ оғоз кунем? аз хайринисо, аз ҳабибулло ва ё аз умеди амонӣ? мо албатта дар ҷомеаи зиндагӣ мекунем соҳиби истиқлол ва дунявист ва дар ҷомеаи дунявӣ албатта бонувонро эҳтиром мекунам ва саволро аз хонум оғоз кунем. аз хайринисо. хуб, хайринисо, саволи аввал чунин аст. мусаллам аст ки дар таърихи пуршебу фарози рӯзгори инсоният барои фаро гирифтан ба таълиму тадрис ва парвариш додани зеҳни донишандозон мадрасаҳои зиёде фаъолият мекарданд. ва яке аз муассисони асосии мадраса вазири маърифатпаноҳи салҷуқиён Низомулмулк буд. дар аҳди фаъолияти ӯ дар шаҳрҳои Бағдод, Нишопур, Ҳирот, Балх, Марв, Исфаҳон мадрасаҳои бисёре кушода шуданд ва ин мадрасаҳо ки бо ташаббуси вазири зеҳнпарвари салҷуқиҳо фаъолият мекард, аслан ба шарафи ӯ номгузории хоса доштанд. калима аз 7 ҳарф иборат аст. шумо бигӯед ки ин мадрасаҳо бо кадом ном маъруф буданд? бисёре аз равшанфикрони мо дар ҳамин мадрасаҳо таҳсил гирифтанд, монанди Умари Хайём, Абу Исҳоқи Шерозӣ, Муҳаммади Ғазолӣ, Саъдии Шерозӣ, Ҷалолиддини Балхӣ ва дигар суханварони маҳбуб. яъне сухан дар бораи кадом мадрасаҳо меравад? сухан дар бораи мадрасаи Низомияи Бағдод. он мадрасаҳое ки вазири маърифатпаноҳи салҷуқиён Низомулмулк боз мекард, низомия буданд. Низомия. ин ҷавоби ягона аст. бале, мо аз вақт кор намегирем. не намегӯянд. маро дар низомия идрор буд, шабу рӯз талқину такрор буд, гуфтанд Саъдии Шерозӣ. ба ифтихори хайринисо мо каф мекӯбем. хуб, савол чунин аст умед. номи маликаи маъруф аз сулолаи Сосониён ки солҳои 630-631 ҳукмронӣ кардааст. фирдавсӣ ишорат мекунад ки ӯ бо ҷуръат, диловар ва дар хондани китобҳои нодир беҳамто буд. калима аз 9 ҳарф иборат аст. бино ба маълумоти сарчашмаҳо, зане буд ки бори нахуст дар таърихи ҳукуматдории Сосониён расман ба тахт нишаст.
бо саъю кӯшиши ӯ ғасби шаҳрвар сурат гирифт ва шарқшиносони асри миёнагӣ модари ӯро маликаи Византия Марьям ҳамсари шоҳаншоҳ Хусрави ду медонанд ва ҳатто ӯро набераи император Маврикий ном мебаранд. бо номи ӯ ва Искандар ҳатто достоне низ ҳаст. маликаи маъруф аз сулолаи Сосониён будааст, ки мувофиқи маълумотҳо расман зане буд, ки ба тахти шоҳӣ расид. ва ман фикр мекунам ин маликаи донишманд исмаш иборат аз 9 ҳарф Елизавета мебошад. Елизавета охир гуфтанд инҷо. бале аз вақт кор мегирем ё ҷавоби ягона ҳамин аст? ҷавоб ҳамин аст. Елизавета. бале аз ду иштирокдори фаъоламон акнун мепурсем, ки ин малика чӣ ном доштанд? Бурондухт. малика Бурондухт охир ба ифтихори Ҳабибулло каф мекунем. маликаи Бурондухт. ҷавоб дуруст буд. Ҳабибулло ва саволи аввал низ акнун дар даври дуюм пешниҳоди Ҳабибулло мегардад. савол чунин аст: ихтироъкор, муҳандиси электротехника ва радиофизикдон ва ояндапажӯҳи сербитабори амрикоӣ калима аз 5 ҳарф иборат аст. ӯ пеш аз муҳоҷират ба амрико ҳамчун муҳандиси барқ таҷриба дошт. барои нақшаш дар тарроҳии системаи навини барқрасонӣ бар асоси ҷараёни мутановӣ шинохта мешавад. ӯ барои саҳмҳои худ дар таҳияи дастгоҳҳои тағйирёбанда, системаҳои бисёр фаза, генератори синхронӣ ва мотори индуксионӣ, ки ба марҳилаи дуюми инқилоби саноатӣ оварда расонд, ба таври васеъ машҳур аст. ӯ муддати кӯтоҳе дар Ню-Йорк дар ширкати Томас Эдисон машғул ба кор буд. хуб акнун бигӯед, ки ин ихтироъкор, физикдон, муҳандиси электротехника ва радио, ки сербитабор буд ва муддатҳо дар ширкати Томас Эдисон кор кард ва баъдан тавонист асри 20-ро ба як асри пешрафтаи технологӣ тартиб бидиҳад, чӣ ном дошт? калима аз 5 ҳарф иборат аст. Ньютон бошад. аз вақт кор мегирем Ҳабибулло ё ҷавоби ягона? Аст. Ньютон. бале яъне Ньютон дар асри 20 зиндагӣ кардааст. ҳамин хел. аз ду иштирокдори дигарамон мепурсем акнун. марамат. ба андешаи ман ин Попов бошад. воқеан сербитабор буд Попов? бале ҳамзамон мутахассиси соҳаи радио гуфтем, таҳсил карда дар хориҷ аст, дар самти радио ва техника, ва ҳамзамон номаш 5 ҳарф ва ин андешаи шахсии ман Попов. хайр инсон чӣ гуна вариант доред? ҷавоб доред шумо? мутаассифона ягонтои аз ин гузинаҳо дуруст набуданд. ин калимаи Тесла буд. Никола Тесла мегӯянд. шинос будед бо номи ҳамин нафар? не мутаассифона. бори аввал фаҳмидед? фикр мекунам, ки шумо ин маълумотро дар хотир мегиред. албатта. бале. саволи дуюм акнун пешниҳод мегардад боз ба иштирокдори фаъоли барномаи мо, аниқтараш ба Хайринисо, ки дар даври дуюм аллакай як ҷавоби дуруст доранд. савол чунин аст: маркази бузурги илмӣ, фарҳангӣ ва таълимӣ дар аҳди салтанати хилофати Аббосиён асрҳои 8-11 дар Бағдод. калима аз 11 ҳарф иборат аст. ба истилоҳи имрӯза бигӯем пешрафтатарин академияи илмҳо дар ҷаҳон. яъне ишора кардем, ки дар асрҳои 8 ва 11 олимони ин даргоҳи илм дар пешрафти илм ва тафаккури башарият бо кашфиётҳои арзандаашон ҳиссаи сазовор доранд. ҷавҳари аслии олимони ин ҷоро донишмандони Хуросон, хусусан форс тоҷикон ташкил медоданд. баробари илми ҳайатшиносӣ олимон саноати танҷимро низ дар ин ҷо инкишоф доданд. Абулҳасани Юнис синуси якдараҷаро ҳисоб кард дар ҳамин ҷо. тарзи мусоҳибаи Батламиусро саҳеҳтар гардониданд. писарони ибни Шокир, Муҳаммад, Аҳмад ва Ҳасан, ки бо номи Бани Мусо машҳуранд, ҳамроҳ бо Аҳмади Фарғонӣ бо супориши халифа Маъмун дарозии умумии буриши қутри заминро бо роҳи механикӣ дар саҳрои Санҷар ба устурлоб муайян карда қутри кураи заминро ёфтанд, ки он тақрибан 8000 фарсах баромад ва ҳамзамон
سرآمد همه دانشمندان فرزند تاجیک محمد موسی خوارزمی بود که با نامش اصطلاح الگوریتم و فن الگبر معروف است. خلاصه بگوید که انا همین دانشگاه، انا همین اکادمیا که واقعا هم سهم بزرگ مردان، سهم دانشمندان این خانه خیرات برای تفکر بشریت خیلی بزرگ است. چی نام داشت؟ آن را خلیفه عباسیان، خلیفه المأمون که از مادر تاجیک به دنیا آمده است تأسیس داده بود و جوهر اصلی آن را دانشمندان فارس تاجیک یعنی خراسان ماوراءالنهر تشکیل میدادند. از وقت کار میگیریم یا نه؟ از وقت کار. 10 ثانیه وقت در اختیار دارید. وقت رفت. وقت به انجام رسید. این مرکز بزرگ علمی فرهنگی و یا این اکادمیای علمها که در بغداد فعالیت میکرده است از عصر 8 تا 11 سهم عالمان آن واسطه بزرگ شد تا کشفیات‌های ارزنده در حیات انسانیت به میان بیاید. چی نام داشت؟ خیر نیست. جواب نداریم. جواب نیست. امید و حبیب الله شما جواب دارید؟ متاسفانه جواب ندارم. امید شما چی؟ من یک گزینه پیشنهاد میکنم، شاید این اکادمی گوندی شاپور باشد. متاسفانه این گزینه ها درست نبودند، بلکه این کلمه بیت الحکمه بود. یکی از سیماهای معروف شاهنامه فردوسی پهلوان دیژدار یعنی قلعه‌دار کلمه از 8 حرف عبارت است. در شاهنامه نام او بار اول در زمان پادشاهی نوذر آمده است و زمان هجوم سهراب به ایران صاحب دیژی سفید بوده است. دخترش گردآفرید چون به نبرد سهراب می رود به زور و بازوی وی تاب نآورده به دیژ برمیگردد و محض او به کاووس نامه نگاشت و از او درخواست میکند که برای حمایه ایران رستم را دعوت بکنند و همین طور خلاصه گیو به سراغ رستم می رود. یعنی صاحب دیژ سفید بود و نام او بار اول در زمان پادشاهی نوذر آمده است در شاهنامه فردوسی. ده ثانیه وقت در اختیار دارید. وقت رفت. وقت به انجام رسید. امید چی میگفتند این نفر را؟ اینجا من فکر قلعه‌دار بود گفتیم. صاحب دیژ سفید بود. از چند نقطه‌ای و تاریخی شاهنامه کار گرفتم. چند گزینه دارم و هر کدومشون به هر نقطه‌ای که درج کردید روانه هستن. به اندیشه من اینجا یک گزینه پیش میکنم گوشتاسپ است، لیکن گوشتاسپ لیکن حرفش یک تو کمی میکند. بعد اینجا صاحب دیژ سفید گفتید، من گزینه گژدهم رو پیشنهاد میکنم. بعد در بابت پدر گردآفرید گفتید، من دو گزینه رو پیشنهاد میکنم. کدام رو اکنون اساسی انتخاب میکنیم؟ یگانه همون صاحب دیژ سفید و گزینه اول رو گژدهم رو انتخاب تغییر نمیدیم دیگر. اینجا خیر از جهتی وای گرفتید سمت تاریخیش گزینه های هم زیاده. جواب یگانه خلاصه چی است؟ گوشتاسپ یا گژدهم؟ گژدهم. پسی پشتی گودرز گستهم بود که فرزند بیدار گژدهم بود. با افتخارشان کف میکنیم. واقعا هم این کلمه گژدهم بود. و سوال نوبتی اکنون پیشنهاد میگردد با اشتراکدار سیومی برنامه ما با حبیب الله. سوال چونی است حبیب الله؟ فیزیکدان، مکانیک، اخترشناس، فیلسوف و ریاضیدان معروف ایتالیایی، نفری که با سهمی برجسته‌اش قانون اینرسیا، قانون حرکت جسم در همواره مایل و قانون افتش آزاد کشف گردید. کلمه از 7 حرف عبارت است. او توانست با کشف تلسکوپ دقیق ترین خلاصه های علمی را در مورد ظهورات آسمانی به میان بیارد و توانست برای اولین بار
4 ردیف سیاره مشتری فضاهای زهره را مشاهده کند و با نوشتن معروفترین اثرش اخبار ستاره تخلص کولومب آسمان را به نامش خاص بگرداند. این نفر کی بود؟ حبیب الله. نفری که واقعا با سهم او دقیق ترین خلاصه های علمی در مورد ظهورات آسمانی به میان آمد. بعد از اون که تلسکوپ کشف شد، یعنی او یکی از سازندگان تلسکوپ است. از وقت کار میگیریم حبیب الله. دانشمندی ایتالیایی است. بله. ریاضیدان ایتالیایی ارخیمد باشد. ارخیمد؟ بله. ارخیمد. جواب یگانه است ارخیمد. از دو اشتراک دارم از خیرینیسا و امید امانی اکنون میپرسیم. شما گزینه دارید راجع به سوالی که پیشنهاد شد؟ کدام عالم را آخر کولومب آسمان میگویند؟ مرحمت امید. اینجا در بابت مسئله های فیزیکی برمیگردیم به حیات فیزیکی. من از فیزیکی که در مکتب خوانده بودم جو چند گزینه به سرم آمد. اینشتین، بعضی یک گزینه ارخیمد بود که گفتن، بعد گالیله. لیکن در ساحه فیزیک موفق گزینه خلاصوی من گالیله، چون که قانون اشتباه افتش آزاد است در اونجا ذکر کرده است و این چیزا رو من از دوره مکتب خوانده بودم. سهمی و نظر است. این کشف ارخیمد نیست قانون افتش آزاد، یا از گالیله است؟ خلاصه من جواب گالیله، چون که هفت رسید. گالیله چون که ارخیمد با تلسکوپ مشاهده جرم‌های کیهانی میکرد. همین خیلی بود. خیلی فکری من، لیکن سهم ارخیمد هم هست. فعالیت او در ساحه مکانیکا، الکترودینامیکا خیلی بیشتر است. چیکار کنیم اکنون؟ ما با افتخاری امید امانی کف میکنیم، چون که واقعا هم جواب گالیله درست بود. در حقیقت همین دانشمند فیزیکدان و نفری که به نامش تخلص کولومب آسمان را اختصاص داده است گالیله بود. و اکنون برمیگردیم باز به اشتراکدار اولی برنامه‌مون به خیرینیسا بانو و سوالی نوبتی را پیشنهاد میکنیم. نام روزی پنجم هر ماه سال شمسی، نام ماه 12 سال شمسی کلمه از 11 حرف عبارت است. آن را چی میگویند؟ نام روز پنجم هر ماه سال شمسی، نام ماه 12 سال شمسی کلمه از 11 حرف عبارت است. ماه 12 بوده است، ماه خورشیدی. یعنی از وقت کار میگیریم. 10 ثانیه وقت در اختیار دارید. وقت رفت. وقت به انجام رسید. جواب داریم خیرینیسا؟ گزینه‌ای که پیشنهاد میکنم اسفندارموز بود باشد شاید. اسفندارموز این جواب یگانه است. بله. ما با افتخارشان کف میکنیم. بله، کلمه اسفندارموز آخر. و اکنون سوالی سیوم پیشنهاد میگردد با امید امانی. سوال چنین است امید. романи маъруфи нависандаи англис ҷек лондон ки дар ибтидои асри 20 ба яке аз асарҳои серхонанда дар ҷаҳон табдил ёфта, аз рӯи воқеаҳои ҷолиби он то ҳоли ҳозир 6 филми фарогир аз ҷониби коргардонҳои сарзаминҳои гуногун офарида шуданд. калима аз 4 ҳарф иборат аст. асари мазкур рӯзгори як нафар ҷавони коргар, маллоҳ ва дар ниҳоят нависандаеро дар бар мегирад ки тасодуфан бо духтаре аз оилаи буржуазӣ сарватманд вомехӯрад. хулоса ӯ барои ба ишқаш расидан талошҳои зиёде анҷом медиҳад. аз вақт мехоҳам кор гирам. аз вақт кор мегиред? бале.
хулоса ҷиҳати фикр намудан шумо 10 сония вақт дар ихтиёр доред. умед вақт рафт. вақт ба анҷом расид. اینجا من سه و اندیشه پیش آوردم از همون قهرمان های آنها. گزینه یکم هم این قهرمانی که اثری که در صحرا بود با ملاح روبرو می شود، این جورج، این هم 4 حرف. باز اونجا قهرمان خیلی مرکزی است، مارتین است، مارتین ایدن. بعد اونجا سربچه خردسالی که روبرو می شوند تکور. و شما اینجا 4 حرف گفتید. تکور 5 ما گفتیم نام رمان است سونوخیر. چون که از داخل اصل است. جواب یگانه چی است؟ مارتین رو میگیریم. گزینه دوم رو پیشنهاد میکنم. ایدن، مارتین ایدن. ایدن یعنی؟ ایدن بله. جورج رو قبول نمیکنیم. درسته لیکن خیر نه بد جورج نام رمان. این گونه هم هست آخر اگر اثر خورد داره لیکن بله جواب یگانه خلاصه بعد من اثری جهانیشان رو میگیریم. مارتین ایدن میگیریم. ایدن گفتن اینجا. خب دو اشتراکدار فعال ما شما نسبت اندیشه هایی که امید امانی منظور کردن چی میگوید اکنون؟ مرحمت جواب ندارید شما. خیرینسا شما چی؟ ایدن راضی هستم. یعنی شما نیز ایدن میگوید و ما چیکار میکنیم؟ با جرأت و با جواب درستی امید امانی مارتین ایدن کف میکنیم. بخشانم کلمه ایدن بود. و اکنون سوالی سیوم پیشنهاد میگردد با حبیب‌الله. رفتار، آداب، رسم و عادت، تیردان، تیرکش. کلمه از 3 حرف عبارت است. نام جزیره در خلیج فارس، نام یکی از جشنواره‌های بزرگ سینمایی در ایران که حتی فیلمی به نوار گرفته سینماگر وطنی امان با نام قیام روز در میان 266 فیلم جایزه سمندر طلایی را صاحب شده است. رفتار، آداب، رسم و عادت رو باز چی میگوییم ما؟ آیین. آیین. بله. از وقت کار میگیریم یا آیین جواب یگانه است؟ جواب یگانه من آیین است. ما گفتیم نام یکی از جشنواره‌های سینمایی است. کینو فستیوال است، در آنجا فیلم‌ها اشتراک میکنند و فیلمی سینماگر وطنی ما ناصر سعیدов با نام قیام روز در آنجا اشتراک نموده است و صاحب سمندر طلایی گشته است. و باز نام جزیره بوده است در خلیج فارس. جواب یگانه آیین است یا از وقت کار میگیریم؟ از وقت کار میگیریم یا نه؟ نه. نمیگویند آخیر. خیرینسا و امید امانی مرحمت شما جواب دارید؟ با اندیشه من گزینه کش را پیشنهاد میکنم. کش گفتند اینجا. یک پیری درویش در خاکی کش نکو گفت با همسری زشت خیش. ما با افتخاری خیرینسا بانو کف میکنیم. در حقیقت هم این کلمه کش بود و این جشنواره بزرگ سینمایی کش است. دوستان عزتمند، همین طور دور دوم شو برنامه ذهنی میزان خیرات به پایان رسید. ما با اشتراکدارانمان 3 سوالی پیشنهاد نمودیم و در این برابر باز اشتراکداران ما کوشش نمودند با سوالهای رقیبانشان نیز جوابهای درست پیشنهاد گردانند و همین طور حبیب‌الله توانستند با 1 سوال پاسخی درست پیشنهاد گردانند و امید امانی همراه خیرینسا توانستند که با 3 سوالی پاسخی درست پیشنهاد گردانند. یعنی اکنون ما جهت انتخاب نمودن اشتراکدار یگانه در دوره سیوم برنامه میسازد از سوالهای علاوه‌ای کار بگیریم تا اینکه بالاخره غالب را پیدا کنیم، چون که غالبان ما واقعا هم خیلی بازی خوب و ارزنده کرده ایستادند. 1 سوال در بین هر دویتان پیشنهاد میکنیم. شما قانون و قاعده برنامه را میدانید. کسی اولین میشود زود و سری وقت جواب میدهد، الکی به دور سیوم راه خط میگیرد. سوال چنین است:
яке аз сарлашкарони бузурги Руми Бостон, сиёсатмадори худкома, сарлашкар, нависанда, нафаре ки бо ғалабаҳои сершумори худ сарҳади давлатии шоҳаншоҳии Римро то соҳилҳои уқёнуси Атлантика васеъ кард. Калима аз 5 ҳарф иборат аст. сайю талоши ӯ ба пайдоиши давлати шоҳаншоҳии Рум оварда расонд ва сарвари ин давлати шоҳаншоҳӣ Октавиан Август шуд, ки писархонди ӯ буд. дертар бисёр подшоҳон мехостанд номи худро бо номи ӯ пайваст кунанд. акнун шумо бигӯед ки ӯ чӣ ном дошт, ки баъдан номаш намуна барои дигар подшоҳони Рум гардид. баъди ғалабаҳо, баъди он ки воқеанам тавонист нуфуз ва шӯҳрати беандоза дар саросари ҷаҳон пайдо кунад ва ҳамагон ишора кард, ки ӯро бо ҳамин калима садо кунанд ва баъдан ин калима дар номи дигар подшоҳон илова шуд. Сезар. Сезар. дӯстони иззатманд, баъди чӣ қадар мулоҳизаҳо, баъди он ки фикрҳои мухталиф дар ин ҷо пайдо шуд, барои мо муайян гардид, ки воқеан ғолиби барномаи мо, яъне ғолиби даври дуюми шоу барномаи зеҳнии Мизони Хират Хайринисо гардиданд ва мо ба ифтихори Хайринисо каф мекунем. бале, ба фикр мекунам, ки умедҷонро ҳафтода нестанд, зеро мавсимҳои навбатӣ бори дигар имкон медиҳад, ки яъне ки боз ҳам иштирокдорони мо биёянд ва чунин бозиҳои хубу ҷолиб манзур кунанд. боз ҳам барои иштироки фаъолона ба иштирокдоронамон нисори сипос мекунем, яъне ба Ҳабибулло аз ҷониби раёсати кор бо ҷавонон ва варзиши шаҳри Душанбе диплом ва бо дастгирии нашриёти Адиб ҳамзамон китобҳои хонданӣ тақдим мегардад ва инчунин ба Умеди Амонӣ, ки воқеан аз сари эҳсосот барномаи моро тарк карданд, ба он кас низ мо бевосита диплом медали ҷои дуюмро тақдим мекунем ва бозам тӯҳфаҳои ифтихорӣ аз ҷониби раёсати кор бо ҷавонон ва варзиши шаҳри Душанбе ба Умеди Амонӣ тақдим мегардад. тамошобинони иззатманд, идома дорад шоу барномаи зеҳнии Мизони Хират ва акнун мо саволи дуюми бозӣ бо бинандаҳоро инҷо манзур мекунем. савол чунин аст: санги гирде ки ба воситаи он ғалларо орд мекунанд, калима аз 2 ҳарф иборат аст. ин санг ҳам бо қувваи об ва ҳам даст кор мекунад. ёдовар мешавем нафароне ки аввалин мешаванд ва ҷавоби саволро тавассути паёмак ба мо равон мекунанд, онҳоро тӯҳфа интизор аст. ва акнун Ҳабибулло, мехостам андешаҳоятонро роҷеъ ба бозии имрӯза мегуфтед. яъне имрӯз дар ҳалқаи ғолибони мавсими чаҳоруми шоу барномаи зеҳнии Мизони Хират иштирок намуданд чӣ гуна буд ва умуман чӣ гуна таассурот аст? Марамат. барнома бисёр хуб, ҷолиб ва шавқовар гузашт ва ман бисёр хушҳол ҳастам, ки то ба ин сатҳ расидам. барои шумо мо боз ҳам пирӯзиҳои навин мехоҳем дар касби илм ва боварӣ дорем, ки ин иштироки шумо аввалину охирин нахоҳад буд. боз ҳам дар мавсими панҷуми шоу барномаи интеллектуалии Мизони Хират, яъне дар соли 2023, шумо ҳамон бозиҳои хубу ҷолиб ва чунин иштироки фаъолонаро идома медиҳед. бори дигар хуш омадед. хуб, Хайринисобону, акнун омадед ба ин зинаи ифтихорӣ ва акнун мо 4 саволро ба Хайринисобону пешниҳод мекунем. савол чунин аст: Хайринисо, илме ки ба санъати идоракунӣ равона шудааст, калима аз 11 ҳарф иборат аст. он фарогири қонунияти равандҳои идоракунӣ ва ирсоли иттилоот дар системаҳои гуногун ба мисли системаҳои мошинӣ, организми зинда ва ё ҷомеа буда соли 1956 аз ҷониби олими амрикоӣ Норберт Винер рӯи кор омадааст. яъне бевосита пешниҳодкунандаи ин илм донишманд ва яке аз мутахассисони барҷастаи Иёлоти Муттаҳидаи Амрико Норберт Винер буд. илме ки ба санъати идоракунӣ равона шудааст, онро чӣ мегӯем мо? калима аз 11 ҳарф иборат аст. Хайринисо, онро чӣ мегӯянд? барои фикр намудан шумо 10 сония вақт дар ихтиёр доред. вақт рафт.
ҷавоб дорем? гузинае ки дорам сиёсатшиносӣ аст, лекин мувофиқат намекунад. мувофиқат намекунад. ҷавоб дорем ё не? ҷавоб ҳамон дигар гузина нест. гузинаи дигаре нест охир. мутаассифона ин илми кибернетика буд. ҳеҷ гап не? номи маъруфтарин киштии кайҳонӣ ки бо ёрии он инсон бори аввал ба сатҳи моҳ қадам диҳодааст, калима аз 7 ҳарф иборат аст. ин воқеаи таърихӣ 21 июли соли 1969 рух дода буд. ҳатто номи яке аз филмҳои маъруфи ҷаҳонист. ин Аполлон. Аполлон! Ба иftixorашон кафт. Бале, ин калимаи Аполлон буд ва филми маъруф, воқеан ҳам ин филми Аполлон 13. ва акнун саволи сеюм пешниҳод мегардад. шаҳри сохтаи сиёвуш дар Турон калима аз 2 ҳисса иборат аст. ҳиссаи аввал маънии кач хамида кӯзапушт, номи будхонаи сароӣ дар Туркистон, номи дарёи машҳур дар Ҳиндустон, ҳиссаи дуюм қалъа Ҳиссор. калима аз 7 ҳарф иборат аст. шаҳри сохтаи сиёвуш дар Турон чӣ ном доштааст? калима аз 2 ҳисса иборат аст гуфтем. Гангдиш. Гангдиш? Гангдиш. қабул кунем? қабул кунем. ба ифтихорашон каф мекубем. дар ҳақиқатан ин калимаи гангдиш буд. ва акнун саволи ниҳоии барнома пешниҳод мегардад. савол чунин аст. яхе ки дар зимистон дар нуги новадонҳо баста овезон мешавад, калима аз 4 ҳарф иборат аст. тилло ва нухраи гудохташудаи як лухт, пораи як лухти хок, ангишт, нишон ва аломати сари қабр, лавҳи мазор. шӯша. ҷавоб ягона. яхе ки дар нуги новадонҳо овезон мешудааст, онро шӯша меномад. шӯша меноманд, мегӯянд охир. шикебоиянд дар ҳама корҳо, беҳ аз шӯшаи зар ба тирворҳо. иftixorашон каф мекубем. дар ҳақиқатан ин калимаи шӯша буд. ва фикр мекунам шумо тамошобинони иззатманд як бозии бисёр ҳам ҷолибро тамошо кардед. имрӯз бо иштироки фаъолон, бо иштироки ғолибони шоу барномаи зеҳнии мизони хират ва хайринисобону тавонистанд дар даври ниҳоии барнома ягона иштирокдоре бошанд ки тавонистанд ба 3 савол посухи дуруст пешниҳод гардонанд. ва мо ин ғолибиятро дар соли 2022 ба ғолиби арзандаи шоу барномаи зеҳнии мизони хират табрик мегӯем. ва аз ҷониби раёсати кор бо ҷавонон ва варзиши шаҳри Душанбе ба хайринисобону медали ифтихорӣ, яъне зинаи аввал тақдим мегардад, ҳамзамон диплом, тӯҳфаҳои ифтихорӣ ва бо дастгирии нашриёти адиб ба шумо китоби офтобе дар миёни сояе ки ба эҷодиёт ва шинохти орифи бузурги машриқзамин Мавлоно Ҷалолиддини Балхиро мекунад, тақдим мегардад ва аз ҷониби муассисаи давлатии телевизиони синамо барои воқеан ҳамчун иштирокдори фаъол ва дар соли 2022 намуна ва беҳтарин иштирокдори шоу барномаи зеҳнии мизони хират буданд, ба шумо ана ҳамин ҷоме ки воқеан акнун дар соли 2022 соҳиби худро, ғолиби худро пайдо кард, тақдим мегардад. муборак бошад. ӯ хайринисобону омадед ба чунин зинаи ифтихорӣ ва дар ҳақиқат ҳам дар даври ниҳоии барнома як иштироки хеле ҳам ҷолибу намуна доштед ва ҷоми барномаи мизони хиратро билохира баъди чӣ қадар талошҳои ғолибон, чӣ қадар талошҳои ҷавононе ки мехостанд онро ба даст биёранд, шумо сазовор шудед. чӣ гуна таассурот аст роҷеъ ба бозии имрӯза ва иштирок дар миёни ғолибоне ки дар якҷоягӣ бо шумо омода буданд дар соли 2022? рости гап ҳозир ҳиссиёти беандоза дорам, ҳаяҷон фаро гирифтааст. гуфта метавонам ки бароям хеле мушкил буд. бале ва ҳатто ин ҷо яке аз ғолибони барномаи мо, яке аз иштирокдорони фаъол Умеди Амонӣ аз рӯи ҳиссиёт барномаро тарк карданд.
با امید امانی رقابت کردن. بحث و مناظره ها برایم هم جالب بود، هم مشکل بود، هم فراموش نشونده بود. عموما سال 2022 با برنامه میزان خیرات برایم خیلی هم سال پربرار و فراموش نشونده شد، چون که همان دور اولی که اشتراک کرده بودم و پخش آن در روز زادروزم بود. برای سال آینده این یک آغاز پربرار، آغاز نیک می باشد برایم. کوشش میکنم در آینده باز در چنین آزمون و مسابقه اشتراک کنم، نامبردار وطن خویش باشیم. همچنین منتداری و سپاسی به پایان خویش را به اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت میرسانم که همیشه جوانان را دستگیری میکنند و شبکه دوست داشتم تلویزیونی سینما شما تنظیمگران، کارگردان میرسانم. بگذار بیشتر شود، بگذار جوانان اشتراک کنند، دانش و ملکه خود را سنجند، سیقل دهند. بله، بسیار هم سخنهای صمیمی گفتند اینجا خیرینیسا از احساسات از اونه که امروز در حلقه غالیبان بودند و فکر میکنم که این یک غالبیت ارزنده بود برای خیرینیسا و در حقیقت هم باز هم امکانیت می‌آورد چنین غالبیت ها که باز هم در سال 2023 یعنی خیرینیسا بانو در آزمون‌های سطح بلند باز هم اشتراک فعالانه نمایند، از جمله در شو برنامه میزان خیرات که در سال 2023 نیز موسم پنجم آن منظور بیننده ها میگردد و ما باز هم برای شما موفقیت بردباری در کسب علم تمنا داریم. بار دیگر خوش آمدید دوستان عزتمند. چگونه که شما شاهد بودید واقعا امروز خیرینیسا بانو غالب مطلق برنامه ما شدند، یعنی دوام موسم هایی که شو برنامه ذهنی میزان خیرات پیشنهادی یکایی که شما گردید، رقابت در این منبر در این میدان خیلی هم تیز و تند شد، یعنی پیوسته اشتراکداران فعال می آمدند، دانش و مهارت خویش را نشان میدادند و این پیش از همه از چی درک میدهد؟ از اون درک میدهد که واقعا جوانان ما پای مطالعه هستند، پای کسب علم هستند، یعنی در تقویت اون آزمون هایی که اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت محترم امام علی رحمان راه اندازی کردند، به واسطه همه روزه پای آموزش هستند و می آیند در چنین منبرها از دانش و مهارت خویش درک میدهند و فکر میکنم که باز هم جوانان لیاقتمند، جوانان سرحرکت، جوانانی که بیش از پیش کوشش دانستن و سنجیدن دانش و مهارت خود را میکنند در سال 2023 نیز باز هم زیادتر میگردند و همانو تلویزیون سینما شبکه دوست داشته شما میگردد و این منبر باز هم منبر جوانهای زیاد و صاحب استعدادهای نادری میگردد. برای دستگیری و کمک نمودن در تهیه شو برنامه میزان خیرات به همه سرپرستان، خصوصا به ریاست کار با جوانان و ورزش شهر دوشنبه، مؤسسه دولتی پژوهشگاه علمی تحقیقاتی فرهنگ و اطلاعات، نشریات ادب و دیگر کارخانه و مؤسسه هایی که البته در این برنامه سهیم بودند، به همه آنها اظهار سپاس میکنیم. برای یکایک شما بیننده های عزتمند در سال 2023 موفقیت های نوین تمنا میکنیم و اکنون سوال آخرین بازی با بیننده ها چنین است: مؤنث کلمه قهر کننده، غضب کننده، خشمگین، غالب و بالادست، نام شهر پایتخت یکی از دولت های عرب، کلمه از 6 حرف عبارت است. باز هم میگوییم نفرانی که اولین میشوند و جواب سوال را توسط پیامک به ما روان میکنند آنها را تحفه انتظار است. و تا درود دیگر در سال 2023 خیر.